Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody, and good morning, my student, especially in Taruna Vocational School Padang Sidimpuan for 11th class or grade 2 in Taruna. Okay, for this moment, I'm going to talk about reported speech or direct or indirect speech, ataupun nanti mengenai kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Okay, now let's check it out. Okay, reported speech is used to report what someone says or said. There are three kinds of reported speech: reported statement. Example, Susan. Okay, maksudnya si Susan di sini yang menyebutkan. I work in an office. Okay, I work in an office. And then Susan said that she works in an office. Okay, she works in an office. Maksudnya di sini kan tadi yang pertama si Susan I work in an office. Maksudnya si Susan yang menyatakan bahwasanya saya bekerja di sebuah kantor. Saya yang maksud di sini adalah si Susan. Kemudian itu adalah kalimat langsungnya, direct speech. Oke. Kemudian kita mau ulangi apa yang si Susan katakan. Makanya menjadi Susan says that she works in an office. Oke, ini reported statement dia. Di sini present dan di sini tidak tetap juga present dia. Hanya tinggal menggantikan work dengan works karena subjeknya subjeknya berbeda. Kenapa? Karena kita mau mengulangi apa yang dikatakan si Susan. Jangan lagi di sini tetap I work. Nanti kalau tetap I, berarti itu bukan lagi namanya reported speech. Kalimat tidak langsungnya dia. Next, Lia said. Maksudnya si Lia di sini yang menyatakannya secara langsung. I want to bring my camera tomorrow. Oke, itu kata si Lia. Kemudian kita mau mengulangi atau mau report lagi apa yang dikatakan si Lianya. And then Lia said that she wanted to bring her camera the next day. Okay. Lia said, tambahkan that she wanted. Tadi di sini present, di sini menjadi past tense karena kita mau mengulangi apa yang dia sebutkan. Misalnya lagi, I'm hungry. Berarti Amir said, tanda kutip, I'm hungry. Saya lapar. Kemudian Pak Alam mau mengulangi apa yang saya katakan. Jadi Pak Alam mengatakan, Amir said that he was hungry. Nanti dia menjadi kalimat past tense karena diulangi lagi. Oke? Kemudian bentuk kedua, reported comments. Oke, reported comment. Do your homework. Do your homework. Kemudian father told me to do your homework. Di sini kan yang menyatakan langsung, yang mengatakan langsung, kalimat langsungnya adalah si ayah dengan kalimat do your homework. Kemudian saya mau mengulangi apa yang dikatakan ayah saya kepada saya. Jadi saya sebutkan father told me to do my homework. Jadi ada penambahan to sebelum kata do. Oke? Kemudian teacher don't talk to friends when I'm speaking. Ini yang dikatakan si teacher. Kemudian kita mau mengulangi apa yang dikatakan si teacher. Oke, jadi teacher told me not to talk. Berarti di sini don't diganti menjadi not to talk. Oke? Teacher told me not to talk to my friends when she's speaking. Di sini bisa menjadi she's, bisa menjadi his, tergantung nanti apa gender dari teachernya. Oke, the next reported question. Oke, pertanyaan yang diulang kembali. Example, do you smoke? Ini yang bertanya siapa? Si speaker, si Peter. Tanya speaker, do you smoke? Kemudian kita jawab. Oke, kita ulangi. Peter asked me whether if I smoke. Okay, whether or if I smoke. Kemudian dilanjutkan, Sunny, what do you usually do in the morning?
Ini yang langsung dikatakan ditanyakan oleh si Sunny. Kemudian kita mau mengulangi lagi secara tidak langsung pertanyaannya. Sunny asked me what I usually did in the morning. Oke, itu adalah pengulangannya atau secara tidak langsung. Oke, kalau biar lebih singkatnya, begini. Reported speech itu adalah kalimat langsung. Reported speech di sini adalah maksudnya kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung. Misalnya, I'm hungry. Yang menyebutkan am di sini siapa? Si Amir. Jadi diulangi lagi oleh Pak Alam. Jadi Pak Alam mengatakan Amir said he was hungry. Jadi yang pertama yang saya sebutkan adalah direct speech, kemudian yang disebutkan Pak Alam adalah indirect speech. Atau contohnya ke dalam bentuk kata kerja. Misalnya, I'm going to the school. Oke, misalnya kan ditanyakan, where are you? I'm going to the school. Kemudian ada yang menanyakan orang ketiga, where is she go? Oke, diulangilah. She said that she was. Tadi kan I am going. Oke, menjadi present continuous. Sedang pergi menjadi kita gunakan menjadi past continuous. Ganti saja isinya menjadi was. She said that she was going to his school. Kalau misalnya she said that she was going to her school. Itu saja. Tinggal hanya menggunakan dari present menjadi past tense, continuous menjadi past continuous, future menjadi past future. Oke, kalau misalnya future, where will you go? Oke, I will go holiday. What did she say? Kata orang ketiga. Ya udah. He said that he will go holiday. Gunakan kata will menggantikan will. Kenapa? Karena dia menggunakan indirect speech, kalimat tidak langsungnya dia. Oke, misalnya kita persimpel lagi. Tadi kan dia dari present menjadi past tense, continuous menjadi past continuous, dan future menjadi past future. Kalimat yang sama, tapi penggunaannya berbeda. Misalnya, I drink a cup of coffee. Oke, berarti diganti menjadi Amir said he drank a cup of coffee. Kenapa drank? Karena bentuk past tense. Karena saya sudah lewat yang saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, I'm drinking a cup of coffee. Saya sedang minum segelas kopi. Ya udah, diulang kembali. Amir said that she was drinking a cup of coffee. Atau he said, bisa pun jadi. Oke, yang ketiga, I will drink a cup of coffee. Ya udah, ganti saja. He said that he would drink a cup of coffee. Oke, itulah penjelasan mengenai direct and indirect speech-nya. Silahkan dibaca-baca kembali di channel YouTube kita SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan ataupun di Facebook SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Oke, nanti ini juga akan kita kirimkan ke grup masing-masing. Silahkan tonton, perhatikan. If you don't understand, please ask me. And if you have understood about our topic, please answer this question. Okay, put the following sentences into reported speech. Oke, silahkan ubahlah kalimat ini menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, I'm going to the town with my sister. Rudy said. Jadi buatkanlah nanti. Rudy said that. A-nya ini menjadi apa? Apa kata ganti Rudy? M-nya ini menjadi apa? Kemudian kan going-nya tetap to town with my sister. Itu kata si Rudy. Kalau mau kita ganti menjadi apa? Apakah tetap my sister, atau his sister, atau her sister? Oke, silakan jawab pertanyaan ini, ubah yang 10 kalimat ini menjadi reporter speech atau indirect speech. Oke, begitu saja pembahasan kita mengenai indirect speech. If you don't understand, please ask me in the comment column. And if you have understand, please answer or change the sentences into reported speech. And then I will give you a feedback. Thank you for your attention. And don't forget, okay, keep study English because English is an international language. Okay,
Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.